Mga kapuso nalakip ang ngalan ni Uswag Ilonggo Party List Representative James Jojo Ang sa hindi magdubo 30 ka personalidad nga ginhingyo sa DOJ sa Independent Commission for Infrastructure nga isyuhan sa Immigration Lookout Bulletin Order. Ang request ang ginpadala sa ICI kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Magluwas kay Ang yaraman sa request ang ngalan ni Anay Aklan 2nd District Representative Teodorico Haresco Jr. Subong man sanday Senator Francis Escudero kag Anay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ang listahan ang ginalakipan sa pila ka miyembro kag anay miyembro sang Senado kag House of Representatives kag mga opisyal sa pila ka ahensya sang gobyerno ilabi na gid sa DPWH. Gintinguan sa news team nga makuhaan sang pahayag si Representative Ang apang wala pa nakasabat sa amon mensahe ang talatapan sini. Gintinguan man sa news team nga makuhaan sang bahin si Anay Aklan Representative Haresco.